The following is a conversation with Dr. Edbert. He's a very well-known doctor in the field of physical health and rehabilitation. He's very influential and effective for his known day-to-day exercises and stretches that you can do at home. The topics we talked about includes preventing injuries, as well as the importance of stretchers and many other aspects of health. And lastly, we also covered top tips for our younger Gen Z friends that would consider on becoming a doctor. This is Dr. Edbert on Gonna Talk. Thank you. Ke depan dimana bisa dibilang semua umat manusia megang HP dan porsi besarnya nunduk gini. Orang yang sekarang kan memang banyak pakai HP, tapi orang zaman dulu juga kerja, they all do this, nunduk, they ya. all nunduk. Yeah. Alright. Doc, what's the funniest cerita pasien you've encountered? Lucu tuh ketemu pasien misalkan di rumah sakit atau di klinik, datang, saya lihat dokter dari YouTube, dari ini, terus kayak mereka minta foto. Dr. Edbert, Yes, halo Gavin. how are you? Good to see you, bro. Good to see you. Good to have you here on the show. Yes, Udah yes. lama nggak ketemu, akhirnya ketemu juga di podcast. Yeah. Very good to have you. Yeah. First time joining First this podcast. Gimana, Gav? Tamu ketiga. Oke. Tamu ketiga. Jadi sebelumnya ada beberapa teman-teman. Tapi dokter pertama. Sebelumnya belum pernah ada dokter. So, Dr. Edbert, bisa cerita sedikit dok ke teman-teman kita yang listening, yang juga mungkin udah follow, banyak banget followernya, 115,000 Yes. on Instagram, on your As of today. as of today, bentar lagi ke 1 million, amin. Waduh, masih lama. Amin, must be. And bisa share sedikit tentang dokter, kenapa bisa jadi dokter? Oke, ya sebelumnya maybe perkenalan ya. I'm Dr. Edbert Rexaud Mojo, SPKFR, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Oke. And ya sebenarnya, so we get langsung ya pertanyaannya tadi. Ya. Kenapa bisa Kenapa jadi jadi dokter? Dokter? Ya, jadi ceritanya sih ya zaman dulu waktu kecil, kan kalau di waktu SD itu kan kita ditanya cita-cita jadi apa gitu. Cuman selalu bingung lah, maksudnya anak SD itu tahu apa sih? Kita taunya antara dokter, pilot, guru, bisnis, pengusaha atau apa, I don't know. Astronot gitu. Ya, astronaut, which is impossible. Iya. Cuman ya, and because of my background itu juga my dad is a doctor, jadi dia dokter juga. So yang paling easy, yang paling gampang itu langsung kepikiran yaudah jadi dokter juga. Ini dokter juga. Tapi sebenarnya I didn't think too much about it, so nggak tahu bakal jadi apa gitu. Oke. And then after udah SMA, udah mau memilih kuliah, nah baru sadar, oh milih apa nih? And nggak tahu sebenarnya sukanya tuh masuk ke field apa. Waktu itu kita nggak tahu banyak lah tentang profession. And based on subjects itu sebenarnya I used to like math the most. Very And Asian. chemistry. And biology. Oke. So it wasn't clear cut mau jadi dokter waktu itu. Bahkan I studied SAT. I was going to be an engineer at some point. Udah kayak mikir mau persiapan ke sana. Tapi at the end of the day ya, biology was not my favorite subject, but the human part was. Yeah. But the flora and fauna itu enggak. Enggak suka binatang sama, ya maksudnya pelajaran binatang dan tanaman. Yeah. I like the human part. Yeah. So based on that, ya I think I'm very curious person juga kan, Yeah. penasaran sama how the human body works. I think itu pertama kalinya sih, dimana kayak yang benar-benar passionate and mau belajar, mau pengen tahu lebih banyak itu adalah di how the human body works. Tentang badan manusia, or just, tapi nggak badan hewan nggak ya? Just human, huh? Human body. Just human body. Just human body. Okay. Well, your father tadi katanya ayahnya Dr. Edbert juga dokter bidang apa tuh? Ya, Sama ya, beda. Jadi dulu lulusan dokter, dokter umum. Jadi dokter umum berapa tahun, tapi pivot to business lah. Oh, good. Good. Okay. Yeah. Jadi ya nggak selalu harus jadi dokter terus kan.
Ya, ya, oke. And so far, Dr. Albert di tadi KR, KFR, KF, KFR. Ya. KFR. Apa tuh? Fisik dan rehabilitasi. Yes. Tadi ada tim kita yang kayaknya keliru terus sama Dokter Syaraf atau Dokter Fisio. Apa tuh bedanya tuh dok? Iya, jadi ya mungkin emang nggak banyak yang tahu, mungkin atau nggak kenal ya, karena it's not that well known yet. Sebenarnya makin banyak makin tahu sih. Kita disebut biasanya dulu zamannya namanya itu rehab medik, rehabilitasi medik. Sekarang di switch gelarnya jadi kedokteran fisik dan rehabilitasi. Ini sebenarnya mengacu ke Amerika ya. Mereka yang start with the discipline specialty physical medicine and rehabilitation PMNR. Di sini di Indonesia jadi KFR. KFR. So di istilahnya di sana tuh kan kalau dokter saraf tuh neurologis, ada bisa bedah tuh surgeon, penyakit dalam internis. Kalau KFR tuh disebutnya fisiatris. Oke. Physiatrist. So it's different than dokter syaraf, dokter atau fisioterapis itu different discipline. Um, jelasinnya agak panjang sih kalau fisik rehabilitasi nih. So Good, very interesting. Iya, apa bedanya kalau fisio kan aku nangkep orang misalnya kayak aku gitu, tenis, semua langsung encok dikit carinya fisio gitu katanya atau kesleo gitu. Ya, aku ketemu dokter juga untuk problem-problem tenis aku gitu. Ya, ya. Jadi apa kira-kira underlying bedanya antara fisio dan So the difference pertama fisioterapis itu adalah disiplin sendiri kan. So I think jadi kedokteran fisik dan rehabilitasi itu sebenarnya kayak semacam spesialis ya. Jadi dokter itu kan spesialis itu dia fokus terhadap suatu organ tertentu generally. Oke. So misalkan kayak dokter mata ya mereka fokus terhadap mata aja, dokter kulit terhadap kulit, dokter jantung terhadap jantung. Nah, kedokteran fisik dan rehabilitasi ini adalah disiplin yang emang fokusnya untuk rehabilitasi. Rehabilitasi ini yang ditarget bukan organnya, tapi the body function. Jadi fungsi tubuhnya. Jadi misalkan fungsi tubuh itu macam-macam kan. Gimana cara berjalan, gimana cara untuk bernafas, gimana cara untuk ya fungsi misalkan kita berolahraga gitu ya, itu untuk sehari-hari gitu, aktivitas sehari-hari itu kan kita butuh functionnya yang menjadi manifestasi terhadap kesehatan organnya. Jadi biasanya itu kalau orang sakit itu dia akan ada gangguan dari fungsi tubuhnya. Misalkan gangguan ginjal, fungsi ginjal akan menurun, gangguan jantung, fungsi jantung menurun. Di sini dia butuh di rumah sakit biasanya akan dirawat sama dokter spesialis organ tersebut. Ketika organ itu sudah membaik, tapi function-function lainnya ini belum membaik nih biasanya, dan itu fungsi dari dokter rehabilitasi untuk menaikkan lagi supaya dia bisa function normal. So basically biar dari badannya fungsinya nggak mestinya berfungsi dan nggak encok. Ya, jadi mungkin pegel, karena terlalu general agak susah sih. Jadi harus spesifik. Misalkan cedera. So misalkan ada otot ketarik atau ada sakit sendi gitu kan. Berarti sendinya nih nyerinya harus dikurangin dulu nih supaya dia bisa beraktivitas seperti duduk, berdiri, jalan, naik tangga. Nah, ini function kita adalah untuk fokus terhadap gimana caranya supaya dia bisa kembali senormal mungkin dari penyakitnya itu. Ya, problemnya apapun itu ya. So dari apa yang dokter perhatiin dan udah alami dari pasien-pasien ya, olahraga apa yang bikin paling banyak problem, dok? Oke, olahraga banyak ya. Jadi semua olahraga itu punya cederanya masing-masing. Misalkan sepak bola itu paling banyak ankle biasanya. Atau cedera lutut. Ketabrak gitu ya, kena sliding tackle. Iya bisa. Kalau misalkan tenis, that's why we have tennis elbow. Tennis elbow, yep. Karena masalah biasanya di bahu, di siku itu paling sering karena dia overuse terhadap siku sama bahunya.
olahraga apa lagi. Jadi mereka punya demografik beda-beda Hmm. prevalensi dari cederanya. Paling sering sih, tapi generally itu ankle sprain sih. Karena orang Ankle ya. ankle sprain paling sering keseleo deh. Karena semua juga pasti Semua pasti pakai kaki. pakai kaki. Kecuali mungkin ya chest gitu kali ya. It's not a real sport. Oh, It is. It's up here. Yeah. Okay. Kalau yang least, I heard swimming. Swimming katanya karena low impact mungkin ya. Enggak juga, tapi swimming itu banyak gangguan dari bahu. Because you do a lot of Yeah. overhead activity. Jadi dia banyak bisa bikin radang bahu. That's one thing. Tapi it's low impact. Tapi It's low you can overuse kalau nggak proper formnya itu bisa sakit. Bisa. Oh ya juga ya. Meskipun low impact tapi karena strain dari muscle repetitifnya. Yes. Beda sama kalau misalnya tentu ya kena sliding tackle beda lah ya. Tapi kalau Yes. tenis juga higher impact secara ya spesifik area itu ya. Yes. Oke, jadi nggak ada olahraga yang bebas dari injury lah ya. Well, Selain no, chest. no. Selain chest. Oh, in chest you can get a lot of neck pain, back pain, No way. back pain, neck pain, and yeah, maybe I don't know. Because sitting down. Ya, karena banyak Yeah. duduk. Oke. Kalau lu buat teman-teman kantor, injury apa duduk ya mungkin ya, leher tadi gitu ya, chest Ya, juga. so Ya. penyakit paling sering dari kerja kantoran, that's kebanyakan pasien gue yang ketemu sehari-hari ya, itu biasanya neck pain. Karena Neck pain. sakit di sini kencang di pundak, sampai menjalar ke belikat, bisa juga ke tangan, ke bahu, and then back pain. Waduh. Itu yang paling sering jadi sih. Ya. Karena ya too much sitting is not good. Sitting. Apalagi berjam-jam. At least sebenarnya harusnya sih at least every half an hour, every hour you need to stand up, walk around a bit. Tiap setengah jam. Sebaiknya jadi pasang timer atau meeting sambil berdiri ngobrol. That's malah lebih bagus ya mungkin. Iya iya. Makanya even if you have pakai smartwatch gitu, Iya. dia ada reminder tuh kadang. To get up, stay active gitu. Iya, iya lagi. Benar. Nanti setengah jam dari sekarang kita boleh berdiri. Kameranya ditinggiin. Biar nggak pegel ya. Dari semua, aku selalu curious, right? Kalau misalnya banyak bantal leher, lalu kayak tau gak sih foot rest kayak gitu, itu berguna nggak sih? Actually, like. So bantal leher. Ini maksudnya bantal leher yang mana nih yang buat? Bukan buat traveling? yang traveling lah, buat bantal yang di leher kursi kantor atau kursi mobil, Oh right. lumbar support kayak gitu. Is that actually better or worse atau tergantung? Itu jadi sebenarnya lebih ke reminder aja sih, to be in a proper posture. Tapi ideally sebenarnya bisa sadar sendiri. Jadi sebenarnya kan ini reminder, tapi sebenarnya itu bagusnya sebenarnya kalau bisa ingat sendiri. Tapi jadi alat bantu aja sih. Tapi jangan terlalu tergantung sama itu. Karena kalau terlalu tergantung, lama-lama jadi ya nggak bisa hidup tanpa bantal itu nanti. Ketergantungan. Jadi kalau dilepas langsung jadi bad posture. That's true. Kalau nggak ada bantalnya, kan nggak mungkin dibawa kemana-mana bantalnya. Yeah. So, Jadi tetap nggak ada substitusi buat harus berdiri jalan-jalan. Basically any field itu must. Anything yang sehari-hari nggak ada substitusi untuk good posture. Harus berdiri jalan stretch. There's no other way. there's no other way. It's kayak you just perlu constantly remind yourself to be in a good posture. Yeah. Yeah. There's a habit lah. Okay. My kids and myself and beberapa teman is guilty of this. Kalau lagi ngobrol di rumah di sofa, duduk di sofa bersilang kaki gitu. How bad is that? Kalau duduk di sofa ya. Iya. Nyari bersilang kaki gitu. Sebenarnya sih, ya we are all guilty lah. Nggak mungkin ada yang perfect posture all the time. I mean, even me, all the doctors yang recommend good posture, kita juga pasti
Ya manusia namanya ada dosa lah, nggak mungkin nggak punya dosa. Ada dosa postur. Maksudnya kita punya kemampuan untuk adaptasi. Nggak Yeah. selalu kalau sekali jelek akan ada bad effect gitu. So there's a tolerance terhadap itu sih. As long as you don't do it too much, it's fine. That's okay. Tapi kalau emang banyak duduk bersila, itu tends to a bit bungkuk kan tulang belakangnya. That's true, benar. So, bebannya itu di tulang belakangnya nggak gitu bagus sebenarnya. Okay. Jadi jangan lama-lama kalau mau kayak gitulah. Yeah. A question from a friend. Is scoliosis developable? Or ada yang pasti kan keturunan ya. Tapi apakah bisa didevelop dari umur kecil? Karena postur yang really bad, apalagi jangan zaman sekarang banyak yang katanya tulang lehernya jadi maju. I don't know ini benar atau juga enggak ya. Because orang lebih sekarang tentunya 20 tahun terakhir, nunduk megang HP gitu. Yeah. Is that true? So, scoliosis itu kan sebenarnya suatu nama penyakit terhadap tulang belakang yang memang miring bilangnya. Miring. Sebenarnya miring itu 3 dimensi, bisa ke kiri ke kanan sama muter. Yep. So itu adalah scoliosis, that is the definition of scoliosis ya. Jadi kelainan tulang belakang yang membuat kurva atau alignment dari tulang belakang nggak bagus, nggak lurus. Tapi ini terjadi bisa dari lahir, bisa dari kecil, dari anak kecil, bisa dari remaja, bisa mulai dari dewasa atau udah lansia. Jadi it can start anywhere. Oh, it can happen anywhere. Yeah, Okay. Bisa So, anytime. bisa develop artinya. Bisa. Wow. Different types Okay. of scoliosis. Ada banyak nama scoliosis. Ada yang Yeah. congenital, ada yang juvenile, ada yang adolescent, ada yang adult, atau ya degenerative. Itu beda-beda penyebabnya semua. Yeah. Paling common itu adalah yang remaja, yang adolescent. We don't know why, tapi banyak faktor genetik di situ. Genetic Okay. is a big factor. And the other one ya inilah kebiasaan posture itu memang Dosa postur tadi development. Ya, itu salah satu faktor nggak bisa dideny. Kalau lehernya anak zaman sekarang, including my kid, gitu, like. No, that's not divide. scoliosis. That's not Scoliosis itu adalah your spine ya. bukan masalah. masalah. Kalau itu namanya forward head posture. Forward head. And then kyphotic dari neck-nya. Yeah. Jadi itu different in scoliosis. Tapi that's a posture problem juga yang Yeah. bisa diperparah sama tadi kebanyakan duduk. Yeah. Makin banyak nggak yang tadi leher maju because HP? Do you notice this? Makin banyak sih. Ya, Definitely maksudnya, banyak. iya banyak lah. Okay. Ya, the more you age, bisa semakin maju. Semakin maju. Do you see this as dokter ngeliat ini sebagai problem yang real nggak ke depan, di mana bisa dibilang semua umat manusia megang HP dan porsi besarnya It's not, nunduk gini. itu one of the big factors sih. Cuman maksudnya it's one of the things yang we do yang bisa memperparah. Tapi sebenarnya it's been around udah beratus centuries. I mean, orang yang sekarang kan memang banyak pakai HP. Tapi orang zaman dulu juga kerja, they all do this, nunduk, they all nunduk. ya. Mereka menulis, mereka menjahit, mereka kerjain apapun, mereka semua biasanya di sini kan. That's true. So the posture, working posture ketika duduk atau berdiri, ya memang kita biasa sehari-hari kerja semua apa yang di depan kita ini. So kita semua dari zaman dulu resiko untuk menunduk dan bungkuk ke depan begini. Karena semua everything happens di depan kita kalau kita bekerja. Mau itu komputer, mau itu masak, mau itu Chess. bersih, chess. Bisa juga. Okay. What's the worst or mungkin situasi pasien paling difficult yang dokter pernah lihat? Ya, maksudnya cerita kayak gini banyak ya maksudnya untuk pasien. Because in my field itu we deal with a lot of chronic conditions. Jadi penyakit-penyakit kronis yang memang sudah berat dan sudah bisa dibilang sulit kemungkinan untuk pulihnya. Jadi kan misalkan pasien-pasien dengan stroke, spinal cord injury, itu kita berhubungan dengan cedera-cedera orang yang lumpuh
gitu ya gitu. Because kita nggak bisa kembaliin kekuatan. Misalkan orang lumpuh nih, stroke atau spinal cord injury, dia lemah, lumpuh gitu, kaki ke bawah atau tangan semua lumpuh, kita nggak bisa balikin kekuatan ototnya karena itu semua udah kerusakan permanen dari sarafnya. Yang kita bisa lakukan itu adalah tingkatkan functionnya. Walaupun dengan kelumpuhan itu dia masih bisa nggak melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Seperti dia masih bisa nggak dia bangun dari ranjang sendiri. Pertama itu dia pindah dari ini ke kursi roda misalkan, dia bisa sendiri nggak? Dia bisa jalan dari sini ke sana dengan kursi roda nggak? Dia bisa makan mandiri nggak? That's what the things yang kita liatin sebenarnya. I think aku mulai lebih paham kalau dari yang disampaikan about this bidang KFR ini gitu. Itu yang diperhatikan ya. Maybe waktu penjelasan purpose, pertama nggak gitu spesifik ya, jadi kurang kebayang. But this is a great example. Jadi lebih kebayang. Banyak, makanya field ini tuh agak sulit dijelaskan secara simple ke orang awam karena it's quite broad and the concept itu masih new lah ya. Karena mungkin kalau bisa mengulang nanti gue bakal ulang kayak gitu ya. No, it's fine. Ini contoh yang sama bagus, jadi kebayang. Maksudnya kalau fungsinya yang utama, yang penting memaksimalkan dari kondisi yang mungkin kalau tadi sampai irreparable ya udah nggak bisa, something permanently damaged or something gitu. Iya. So ya, jadi kalau mau diulang nih. So my field kedokteran fisik dan rehabilitasi itu sebenarnya kita yang fokus memperbaiki fungsi dari seorang pasien yang memiliki gangguan dari fungsi tubuhnya. Jadi tergantung penyakitnya apa, bisa dari segala macam organ tubuh, bisa dari jantung, paru, saraf, otot, sendi. Itu misalkan nih pasien stroke gitu kan, dia lemah semua saraf karena kekurangan kerusakan dari saraf otaknya, dan dia ini akan sulit untuk bergerak, sulit untuk bangun, berdiri, berjalan, makan, menelan aja sulit, bicara nggak bisa. Itu kan semua fungsi tubuh. Jadi kita harus ada strategi gimana kita bisa lakukan, kita terapi sampai dia bisa kita rehabilitasi senormal mungkin kalau memang dia bisa. Atau seoptimal mungkin, paling nggak as close as possible to the normal. To normal, ya. Kalau nggak bisa mentok, kita harus cari alternative solution. Kita misalkan dia nggak bisa jalan lagi, ya udah, at least dia bisa pakai kursi roda. Dia nggak bisa menelan, kita ada terapinya juga untuk bantu menelan. Dia nggak bisa bicara, pakai alternative communication, misalkan pakai tap, pakai apa. So itu adalah dokter yang mikirin hal-hal kayak gitu. Neuralink. udah lihat bahwa ada Neuralink. Ada. What's your view on Neuralink? Elon Musk ya? Yeah, one of his. Yang plant chips ke head. Yeah, to the brain, and then bisa basically send signal ke komputer. Jadi kemarin baru dites, orang bisa gerakin mouse di TV, di komputer. Terus it was on the news. Aku baru baca berapa hari lalu. I think the guy said dia spend all night playing Civilization 6 or something like that. Udah ada yang coba masukin ya? Udah ada first human trial yang kemarin, dan dia bilang bizarre banget, cuma kayak ngeliat layar terus gerakin pakai mata aja, dia cuma ngasih tahu. Pertamanya kan mesti memahami gitu ya, yang aku nangkep dari baca cuma ngeliat, aku mau masih gerak, tapi lama-lama dia dia ngerti untuk instruksiin gimana gitu. Obviously we don't understand. But like it's scary at the same time. It is. And he said the only downtime yang gue merasa kurang, maksudnya ini saat jadi kehilangan pada saat baterainya habis, mesti di charge lagi. It's like, wow, it's happening, doc. It's like getting plugged into mesti di charge. I don't know, plugnya di something. Yeah, that's why I don't know. But it's quite bizarre, right? Kayak is it hackable? Itu yang serem kan? Nah, yeah, that's also another thing, right? Kalau you bisa berkomunikasi over ini, of course bisa hackable and virus or bugs. And what happens then? Yeah. Looks like Black Mirror stuff. Yes,
Yes, yes. This was something yang juga, yeah, I've seen about Black Mirror dulu was like, misalnya kalau orang bikin something like di Netflix Black Mirror 10 tahun, 20 tahun lalu, it's like, oh yeah, very futuristic lah, not gonna happen lah. Now it's becoming a reality, It's not so much fantasy. Yeah. Yeah. Kayak I watch this episode Netflix, nonton loh, Three Body Problem. Belum, apa tuh dok? This show kayak based on a book ya. Jadi Three Body Problem nih sci-fi sih. So basically, mau di spoiler ya? Apa nggak? You wanna watch it by yourself? Give us the gist of it untuk, yeah. Spoiler alert. Look away. Tune. Yeah. So basically it's apa ya? The story itu ada interaction between human and aliens. Aliens. And aliens Okay. have a more advanced teknologi yang bisa makes a device yang kayak bener-bener kayak VR tapi super realistic. Jadi kayak it feels like you're there. Kayak it can hack into your like neural system Yeah. to make all kind of illusion that you can see the illusion yang mereka Oh, that bikin. they want. Itu serem tuh kayak it's like it's Yeah. a hack into your brain. That's right, yeah. And buka pintu ke pertanyaan, is life a simulation? Oh my God. Could this be all a simulation? Ini udah mulai jauh ya. Udah mulai jauh. Starting from neural Ini kayak link jadi to- philosophical questions nih. Yeah. Life is, I think about that a lot. You do? Yeah. You think about this a lot? Okay. But it's What not a do you think? simulation. It's like kayak you look yourself from a third party point of view. Kayak you see my life because we're living in the first person view. Jadi kayak if you take a third person view, it's like what if something controlling us, like apa sih movie yang apa ya itu ya namanya, Not Black Mirror? non Black Mirror tapi yang selalu lupa deh, pokoknya ada satu film yang Okay. it's like we live in a huge studio tapi sebenarnya itu semua dikontrol sama as for entertainment purpose gitu. Oh wow, that's bizarre. Yeah. Yeah. Sounds like those wacky European No, it's American. Apa Kayak Jim movies Carrey about- bukan yang Oh, Jim main. Carrey? Yeah, Okay. I forgot. Oh, okay. I know there's Adam Sandler remote. Okay. So going back to less philosophical stuff, but dari dengan perkembangan teknologi ya, I think like, such as Neuralink. Does it how does perkembangan ini digunakan I guess item medis ya yang konteksnya untuk rehabilitasi, perbaikan fisik tadi. How do you use this, and ada inovasi apa yang sebenarnya saat ini diperlukan tapi belum ada gitu. Kalau Neuralink kan tadi solusi awal idenya untuk orang yang tadi kehilangan kemampuan mobilitas, bahkan misalnya paraplegic, quadriplegic, seperti I think kalau nggak salah ada human error seperti itu gitu. Jadi nggak bisa pakai komputer, tapi dengan ini jadi bisa just through the mind ya. What other technology yang kira-kira belum ada but wah bisa membantu banyak orang nih dari what doctor see so far? Yang belum ada ya, it's difficult because belum ada. That means So fantasy apapun. And then kalau Elon Musk is listening, he can make this for us maybe. Credit to Yeah. Dr. Egbert. I think ya pasti teknologi has come a long way to help with the medical field. Cuman ini kan ya sama medical field itu masih growing terus ya. Jadi right now kan kalau in my field kayak rehabilitation itu banyak masuk ke ranah VR. So ada juga yang sudah mulai study ke arah virtual reality, dan itu untuk membantu cognitive stimulation. Jadi kayak and then helps to fool the brain that you can do something that you cannot gitu. Jadi itu virtual reality. And that's helpful, supposed to be helpful. Ya, jadi kayak mirroring gitu. Jadi sometimes you cannot move
your arms that well. Tapi it can fool you too. It can move the arms. It's like something like that. And Bukannya jadi cedera tuh nanti. ya kan nggak mungkin lah. Physically ya sebenarnya nggak apa-apa. Physically, oh, okay. And VR and then robotic rehabilitation. So itu yang berhubungan dengan tadi misalkan orang lumpuh nggak bisa gerak, ada alat-alat khusus yang bisa bantu mereka untuk membantu jalan, membantu berdiri. Karena bantuan ada device yang membantu itu. That's the technology we are at now. Kalau something yang new, jenis yang belum ada, that's mungkin yang the most paling belum bisa itu adalah to recover atau to heal a nervous system. Itu yang paling Nervous sulit. system. Yeah. Karena once udah rusak, no turning back. So that's sudah sampai ke syaraf dong ya artinya. Iya, jadi Certain extent of syaraf. so misalkan tulang, otot, sendi, Yeah. well, tulang bisa nyambung lagi, otot bisa sambung lagi, sendi kan itu bisa diganti. ganti. We have the technology to ganti itu. Yeah. Tapi saraf itu that's something we cannot replace. Belum ada ya. So, kalau bisa somehow ada yang bisa recreate that, wah ya hebat sekali karena most of the chronic problem itu berhubungan dengan itu sih. Sorry dok, gua kan orang awam. Neuron, the brain cells. What's the word for it? The kalau Neuralink kan ini ya sambungan the brain ya. Yeah. What's the base word? Well, syaraf otak mungkin ya. Yeah. We were just talking about this earlier before we started recording the mushrooms. Is there such itu ke medicine ya mungkin ya yang tapi juga belum ada obviously medicine yang bisa sampai fix itu ya. Kalau mesin ke syaraf, that's bizarre. Ya balik lagi ke Neuralink tadi ya. Yeah, I have no idea what I'm talking about. Gue juga, I'm not qualified to talk about that. I think. Ya, oke. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa fix syaraf ya, ini syaraf dong artinya, benar nggak sih pengertiannya syaraf penglihatan, syaraf? Yeah, it's the nerve tissue, the nerve cells itu yang nggak bisa dikembalikan. So the brain cells kalau kita age itu kan akan deteriorate. Then we cannot make anymore. Yeah. Jadi itu yang menyebabkan kayak dementia, Alzheimer dan everything. That's one of the unwanted stuff to happen. Yeah. Well, that's one thing. That's one field of my rehabilitation. Sebenarnya I'm gonna focus on different fields sih. Yeah. Jadi kita ada banyak bagiannya kan. Yeah. Ada yang bagian saraf, bagian jantung, paru. Kalau I focus more on justru musculoskeletal, which is otot, tulang, sendi. Yeah. Jadi yang berhubungan dengan cedera, dengan post operasi. So how to rehabilitasi seseorang yang post operasi semua pasti sakit, semua pasti nggak bisa function well, the organs. Masih sakit-sakit lah. Dan gimana caranya bisa back to as normal as possible, back to sport, back to activities. Yeah. That's what I do. Yep, absolutely. Pasti yang cedera olahraga karena hobinya juga olahraga. Me. Mau buruan gimana cepet balik ya. You're a patient of mine. So Yes. You know what I do. Yeah. I treat you from different injuries. Yeah. Sempat I remember my ankle, shoulders, elbow, tenis semua biang keroknya sih ya. Let me tell you this. I wanted to share with you. Jadi that time kan disaranin my shoulder and elbow nggak boleh main kan. Terus kayak frustasi gitu kan. Aku udah biasa main seminggu 2-3 kali dari SD gitu. Jadi kalau nggak main berapa bulan kan nggak serak gitu ya. I think a lot of people understand kalau misalnya udah tiap minggu rutin gitu terus nggak bisa. Saking gemesnya kayak mungkin frustrated gitu. Aku mulai main pakai tangan kiri.
Oh right, yeah, you told me. Yeah, right. So something interesting happened. I feel that kalau mulai pakai tangan kiri, that's when I started notice mata malas. Gimana tuh? Jadi Bisa jadi. aku lebih dominan mata kanan. Jadi kalau mukul tangan kanan mungkin lebih gampang ya, karena nggak fokusin ini. Jadi kalau mata kiri kan slightly lebih ke kiri. So I thought that was very interesting. So you found out you have a lazy eye? Ya, yang nggak sampai lazy banget, tapi definitely a lot more effort untuk ngelihat pakai ini. Something yang aku baru discover that time. Yeah, it definitely affect kemudahan adjust, kan ngebaca putaran bolanya segala macam very ini. Akhirnya diapain? Hai? Akhirnya diapain? So what I did was aku latihan juga secara nggak sadar. Kalau misalnya megang HP, itu biasanya cenderung begini kalau tangan kanan orang. So it's so much closer to your mata kanan ya, gitu. Kalau begini pun ya jarang. Tapi kan biasa orang pasti ada ya, sebelah tangan dan dia akan lean cenderung begini. At least in my case. So now what happens is aku coba latihan mata kiri secara sadar, tutup mata kanan. Baik itu ngeliatnya begini ataupun gantian tangan kiri that time. Jadi sampai sekarang it actually helps with my tennis game juga. Oh, oke. Ya, that's something yang Pernah dicek nggak ke dokter mata? kalau sampai belum sih. Nggak. Belum. Belum sampai. There's actually visual therapy sebenarnya. Oh ya, untuk mata malas gitu ya. Iya. So terapi itu macam-macam. Tadi function. Visual is function juga sebenarnya kan. Absolutely. Itu bisa diterapi sebenarnya. Yeah. Tapi masih banyak belum didalamin sini. Belum banyak lah yang melakukan itu. Belum ada center yang melakukan itu. Karena di luar pun masih jarang. Masih jarang ya? Maksudnya gimana cara memperbaiki vision kita gitu dengan mainan mata. Aku kalau yang aku sempat lihat paling latihan fokusnya kalau what I did. Jadi baik dari ngelihat balas WA, ngetik, mata kirinya dilatih untuk intinya kan dia yang aku pahami ya kesusahan untuk adjust and fokus ya, kayak ya males, I guess that's where it came from, malas gerak, malas fokus. Jadi balas message kadang kan dari ranjang sengaja kayak tekan ke bantal biar merem terus ngebalas atau nonton something, try to focus on that. And then I try to watch beberapa videos, and then I try to play a game that is very difficult, just to benar-benar focus. Do you know like Elden Ring, the game? Okay, it's basically a very difficult game. It's called From Software, Japanese creator. So this game was very famous. Susah banget intinya. And harus dodge, harus apa segala macam. Elden Ring. Elden Ring, ya. Kalau nggak salah yang nulis ini ya, George R.R. Martin juga, Game of Thrones. Yeah, so it's a very good story. Very famous game, very dapat banyak awards segala macam. So I just tried playing it, and I practiced to close my eyes. While playing it? While playing it. Okay. Yeah, so lu mesti fokus controller new game, and I tried to do it with my lazy eye, no chance. And then did not enjoy the game. But when I actually played without it, it's you use your one eye. yeah, and my lazy eye juga, right? Gitu. So that was something I wanted to share with you. I thought it was very interesting, and it got better, of course. It definitely got better. Yeah, bisa merasa. Latihan fokus doang sih. Yeah. So yes, there's also another question, Doc, here that we have from some of our friends. What tips, I guess, you can give untuk orang trying to get better with any injuries that they have? Apakah stop doing the sport kalau konteksnya sport ya? A lot of my friends soalnya umur segini gampang cedera dok. Kecapean dikit. Apakah stretching before obviously atau compress? A lot of people say compress juga. What's the most effective one? So beda nih. You want talking about prevention atau treating cedera?
I guess let's start with preventing is better ya Yeah, of than course. treatment. Kalau prevention berarti kan mencegah. Gimana caranya untuk mencegah cedera? Well, pertama ya know your sports lah. Olahraganya ngapain? Misalkan suka main tenis, main bola, main basket. Apa sih cedera yang paling sering gitu? So, and know your limits. Know your sports, know your limits, know your equipment. Jadi pertama ya itu tadi tahu apa cedera yang biasa sering, hati-hati. And untuk menyiapkannya itu biasanya know your limits. Jadi jangan terlalu capek kalau lagi olahraga. Pas maksudnya lain tahu diri. Tahu diri. Kalau udah terlalu capek pasti otot-ototnya udah lebih lemah, formnya udah nggak gitu bagus. That's true. And That's true. compensate a lot, and then things can happen. Shit happens. And then know your equipment. Kadang-kadang kita nggak pakai equipment yang sesuai, attire yang sesuai, itu bisa misalkan contoh aja main bola pakai sepatunya nggak sesuai dengan tanahnya. Misalkan harusnya pakai yang pull, tapi dia pakai yang nggak pull, jadi nggak megang. Enggak ya. Jadi dia bisa slip in lagi main gitu, dan itu bisa cause injury to yourself and to other people. Jadi ya itu juga salah satu faktor besar sih. Kalau basket biasanya punya sepatu khusus yang agak tinggi untuk melindungi dari ankle sprain. Ya. Jadi ada ankle supportnya gitu. Itu ya makanya perlu tahu olahraganya apa. Tapi ya walaupun semua pencegahan sudah dilakukan ya shit happens. Semua all elite athletes juga mau gimana pun juga bisa kena cedera. Tetap kena cedera. Karena ya all the demands and mereka harus lakukan. Jangan lupa rest juga sih, jangan kecapean. Oke. Maksudnya you cannot go 7 days a week terus-terusan aja terus. Terus ada rest day ya. Yeah. Ya. So that's to prevent. That's the best way we can. Okay. Another question on that, doc. Cooling down, overrated or underrated? Cooling down is very good. So it's Right now it's overall underrated. yeah. Okay. Well, tapi I mean, I guess definition cooling down juga bisa beda-beda sih. It's basically after a high intense exercise, you cannot just stop right away. Because if you stop right away, semuanya masih going terus kan. Dan kadang your body butuh time untuk adjust di situ. Yeah. So it's good to have cooling down session after that supaya dia pelan-pelan turun. Active cooling down or stretching? Would you recommend better? No, both. Yeah. Both. Okay. Jadi stretching is good after the exercise, just to help stretch those tired muscles yang udah habis exercise, supaya dia nggak spasm terus, tegang terus. You stretch it out at the end of the exercise. Ada kaitannya sama lactic acid yang sisa gitu ya kalau nggak salah. Is that Yeah. true? Yeah. Yes. Dia nggak kram. Okay, so it's definitely underrated right now. Well, that's what I Yeah. think. Yeah. Well, I can relate because soalnya kita biasanya udah tergesa-gesa nyampe lapangannya habis kena macet, buru-buru main, terus udah selesai udah malam buru-buru pulang, masuk hajar mandi air dingin. Yeah. Yeah. So definitely underrated It's for good me. to Yeah. recovery as well. Jadi kalau if you stretch after exercise, recovery muscle itu akan lebih baik. Yeah. Okay. All right, Doc. What's the funniest cerita pasien you've encountered? Ya, cerita lucu. Yeah. I think yang sekarang I have comes to mind itu ya, cause I do banyak ada konten kan, Yeah. and apa ya, some of my videos itu ada yang beberapa yang bisa dibilang viral, disebar di WhatsApp group, Yeah. banyak di mana-mana. Yang terutama I think yang paling terkenal, yang paling banyak sekarang dilihat itu yang ada latihan buat lutut, sakit lutut. Oke, kelihatan demografiknya problem lutut semua nih. Ya. And A lot of- itu di YouTube I think udah berapa ratus ribu view. Oh wow. And then ada itu pun cuma yang di YouTube doang, karena banyak Yeah. yang disebar lewat WA group doang. WA, Jadi yeah. nggak tahu sebenarnya Right.
seberapa banyak sih yang udah nonton. It's a lot of people with knee problems. A lot of people. And then waktu itu bikinnya kan tujuannya untuk supaya membantu pasien-pasien saya ketika mau kasih latihan biar bisa dilakukan di rumah gitu loh. And untuk membantu prakteknya supaya tidak harus diulang-ulang terus. Setiap kali ketemu pasien harus diulang hal yang sama. Sampai kan. Jadi ini dibikin video sebenarnya untuk itu tujuannya. Ternyata receptionnya bagus banget dan banyak banget yang kasih testimoni, wah jadi sembuh, jadi apa, jadi kayak some miraculous therapy gitu loh. Padahal nggak tahu gitu. And I get a lot of patients dari situ. Jadi sometimes ketemu gitu, yang lucu tuh ketemu pasien misalkan di rumah sakit atau di klinik, datang, saya lihat dokter dari YouTube dari ini, terus kayak mereka minta foto gitu, mereka minta kayak some sort of kayak mereka lihat gue tiap hari, karena mereka ikutin latihan itu tiap hari, kayak for so long months gitu mereka ikutin, dan mereka see the real me, kayak melihat seseorang artis gitu. Oh, you are in my eyes. You help me fix so many things, Doc. Tapi kayak rasanya aneh aja, because I never imagine myself kayak dikenal orang kayak gitu. Dan mereka minta foto sama gue. I'm sure. Banyak ceritanya tuh yang kayak udah kemana-mana, udah disuntik, udah di terapi ini itu, udah di kemana, udah bertahun-tahun sakit, nyobain itu, tahu-tahu misalnya sebulan 2 bulan, tahu-tahu membaik gitu, udah bisa jalan lagi, udah bisa aktivitas lagi, tadinya udah nggak bisa kemana-mana. It's from a video yang I didn't, I nggak expect bisa terjadi kayak gitu sih. So it's funny for me, kayak I didn't expect it to turn out that way. Well, that's the best kind of help, right? I mean, means you help so many people with their knees. And without even realizing it. So friends, check out Dr. Edbert's handle, the YouTube. What's your, for the audience, what's your YouTube handle, Doc? Tell us. Dr. Edbert. Dr. Edbert? Dr. Edbert. Dr. Edbert. The YouTube, IG as well, Instagram, TikTok. Yes. Dr. Edbert. There you go. I think as soon as you Google Dr. Edbert, langsung keluar ya, all the front page on Google and everything right now. Harusnya sih. So there you go. Spellingnya bener ya. Agak susah namanya. Very good. So, maybe a couple more bit of a questions for our younger friends yang aspiring to be a doctor. What are the tips and tricks dan suka dukanya jadi dokter? This is the tips and tricks, or suka dukanya ya. Well, sukanya adalah you can help people, bisa bantu orang, you can see the changes that you made in their life. Pertama sakit, pertama jadi kesakitan, gimana, and then get better, and then back to normal life, fulfilling lah, itu memuaskan, and then merasa you can help someone gitu. You can use your knowledge and all your hard work, studies in the past, berhasil impacting someone's life and making a difference. Itu sangat rewarding experience. And dukanya, you harus banyak sacrifice to get to that stage. Sacrifice your youth, your social life. Oh no. Banyak lah. I mean like sekolahnya lama, ya kan? And then the amount of study and work you have to do juga lama. And the amount of hours. Sekarang tadinya sekolah sibuk banget, pas kerja malah makin sibuk lagi, udah nggak makin santai. Because you need to lebih banyak pasien lagi lu treat gitu loh. Jadi plus minusnya ada. I mean, but overall I like being a doctor, and make sure if you want to be a doctor you need to like to do that juga, and passionate. Jangan
jangan terpaksa, jangan sampai Jangan terpaksa. terpaksa. Kalau kepaksa it's a living hell pasti. Yeah, yeah, yeah. So you definitely recommend if you feel itu memang passion and panggilan and something that emang enjoy, terutama with the focus of helping people, go for it because jam kerjanya dan jam belajarnya nggak keruan gitu ya. Ya, ya bayangin aja dulu I spend like my apa ya, usually kan kalau misalnya buat other profession mungkin ya uni days itu kayak wah paling free time, mereka bisa ngapain aja, mereka bisa jalan-jalan kemana. A lot of hura-hura, partying, Yeah. but not for We did doctors. not Huh? do that. And waktu teman-teman kita udah mulai kerja, udah mulai punya duit, lagi hang out, lagi ngapa-ngapain, kita juga masih sekolah. Masih sekolah. That's Sekolah true. terus. That's true. Panjang That's true. sekali. And then you get your reward later lah in life Yeah. if you can be patient. I imagine the reward you feel sekarang is seperti tadi ada orang apalagi you help people so much tanpa harus datang konsultasi with you, they try coba videonya, they try to do it and they feel terbantu. I think that's definitely a perasaan yang apa ya, menggembirakan, menyenangkan dan membanggakan juga ya, mengetahui you can help people and definitely less knee pain. Dan Definitely, yeah. I deal a lot of pains lah. Yeah. Basically I treat a lot of pain problems. now. Pain Kalau problems. sekarang my practice deal with mostly pain. Jadi orang sakitan apa, sakit siku, lutut, ankle, bahu, neck. Yeah, That's what I do now. mantap, mantap. I rehabilitate for them to remove the pain so they can back to their normal life. Yeah, you're the pain reliever. In a way, The good doctor pain Yeah. reliever. Yeah, mantap. Doc, what? Last question from me. What can we expect to see a video that content that you're preparing for us soon? oh, I look forward to your beautiful face popping up on my feed okay. every couple of days. Give us some teaser trailer. What's yang The berikutnya? thing is, apa tuh? kayak sekarang my time itu udah agak limited to do some contents gitu. So sometimes when I do content, it's about what I need that moment. Kayak misalkan the idea comes from patients juga biasanya. I mean they ask about something and oh yeah, I need to make something about this or apa yang bisa membantu di my practice gitu. So right now I don't have anything in mind. Anything in mind? Okay. I'm not planning any because sometimes itu bakal pop out the idea and when I have the time I'll do it. Actually I have someone that yang kasih ide sih, yang kayak help me kasih ide. Nice. Tapi itu sesekali aja. Mm. So I think actually I have made a video. I haven't released it yet. Oh, juicy. No. Jadi udah bikin video tentang gimana cara latihan di rumah untuk masalah saraf kejepit di leher satu. And then masalah menelan. Ini latihan untuk terapi menelan. So swallowing itu bisa dilatih dan perlu dilatih actually kalau udah lanjut usia. Oh, Because menelannya itu udah buruk, bisa lama-lama makin lemah dan bisa bikin keselak, bisa bikin infeksi paru dan lain-lain. Oh, wow. So yeah, that's the video I'll release soon. Latihan menelan sama latihan untuk saraf kejepit di leher. Yeah, we look forward to that. Definitely. And Doc, is there anything else you'd like to share ke teman-teman audience yang listening and semoga Well, enggak, tapi kalau sampai perlu ketemu Dr. Edward. ya, well saya praktekkan maksudnya saya praktek itu setiap hari ada Senin sampai Sabtu. Tapi Wow. beda-beda tempat. Senin sampai Sabtu. Iya makanya kerja terus kan. Wow. Senin sampai Sabtu kerja, Minggu aja libur. Ya. Kalau emang ada masalah-masalah
pain, nyeri sendi, leher, lutut segala macam nyeri atau cedera itu bisa dicek, diperiksa. Praktek di mana aja, Dok? Di Rumah Sakit Pondok Indah Purinda, yang di Purinda, sama ada klinik sendiri, Visio Medical Clinic, and then praktek juga di Kineo Clinic. Visio Medical Clinic nih di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jalan Sambas. Kineo Clinic di Gading Serpong BSD. Saat ini ya guys ya. Saat ini. Nanti Senin sampai Minggu. Enggak lah. Tambah tempat lagi. Nah, capek bro. Karena ya, udah kayaknya mau dikurang-kurangin ya. Mau dikurangin ya. Ya. Mantap, Dok. Well, thank you so much. It's very good to see you again. Thank you guys. Hopefully I don't have to see you again. Means that would mean gua cedera lagi. Yeah. But if I do, you're the person to go. Yes. Thank you so much. We will see you in court main tenis bareng. Kita main tenis bareng lagi. That's right. Yeah. Okay. Thanks guys. Thank you so much Dr. Edward. I'm a big fan of your content. Sering banget ngelihat and di newsfeed di YouTube juga. Memang pas aku cedera pundak, elbow, selain ketemu dokter juga look up videos. Benar banyak latihan di rumah. My wife also, Agnes, we like to look up your videos kalau lagi ada apa. And I'm very sure you've been very helpful ke banyak orang juga yang tadi ada apapun and also do the same and ultimately feel better after seeing your content. So thank you for being here. Thank you for being online, helping us whenever we are in pain. Hopefully we don't have to see you, but when we do, it's always great to see you. I mean, good to see you in meeting ada yang sakit. Yeah. So thank you so much. We'll look forward to seeing you soon. Yes. Thank you, bro. See you again. Thank you. Talk again. Thank you.